الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. أيها المسلمون الكرام، الإنسان هو أثمن كائن على وجه الأرض، وهذه القيمة له ليست في مظهره وثروته وممتلكاته وشهرته وسمعته، بل في عقله وروحه، فلديه القدرة على أن يميز الخير من الشر والصواب من الخطأ. لديه قلب يجب أن يكون مزودا بالمشاعر الجميلة مثل الحب والرحمة والرأفة، فإذا زود الإنسان عقله وإرادته وقلبه بمحاسن الأخلاق والإيمان والعبادة ارتفعت قيمته وأصبح إنسانا كاملا. أيها المسلمون الكرام، لقد تعلمت البشرية كرامتها وقيمتها الحقيقية من نبينا الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقيم أحدا على أساس مظهره أو ممتلكاته أو رتبته أو منصبه، ولأنه كان إنسانا كان يقدر الجميع ويعاملهم بالحب والاحترام والرحمة والرأفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الناس بين معاق وغير معاق، ولم يستبعد أحدا بسبب إعاقته، بل لقد أولى اهتماما وثيقا بذوي الإعاقة المختلفة، وكان يدعمهم دائما. لقد كلفهم بمهام مختلفة حسب معارفهم وقدرتهم، وحوال دمجهم في المجتمع. فقد عين عبد الله بن أم مكتوم نائبا له في المدينة المنورة، والصحابي الشاب معاذ بن جبل الذي كانت لديه إعاقته في عظام واليا. أيها المسلمون الكرام، الإعاقة في ديننا ليست عدم القدرة على الرؤية أو التحدث أو المشي. الإعاقة الحقيقية هي عدم سماع الحق وعدم رؤية الحقيقية وعدم قول الصدق، وهي حرمان القلب المرء من الإيمان وفؤاده من الإسلام، وأقواله وأفعاله من
من الأخلاق الحميدة، وهي عدم الاستغلال الفرسي في رضا الله عز وجل أو لمنفعة البشرية. والإعاقة الحقيقية هي أن يضيع الإنسان قيمته بنفسه، والقرآن الكريم يدعو لنا على ذلك بقوله أستعيذ بالله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa dan sebaik-baik iman. Itu dan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asta'idzu billah inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk paling berharga yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nilai sejati manusia tidak terletak pada penampilan luar, kekayaan atau jabatannya. Nilainya tidak diukur dari ketenaran atau kekuasaan, tetapi dari akal, hati dan moralitas yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia akal untuk menerima petunjuk wahyu dan hati untuk menumbuhkan kasih sayang dan keimanan. Dengan akal itu manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan hati yang bersih manusia dapat mendekat kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asta'idzu billah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh harta, rupa ataupun kedudukan. Beliau menilai manusia dari ketulusan iman dan amalnya. Beliau memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang, penghormatan dan kelembutan, karena mereka semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucilkan seseorang karena kekurangan fisik. Beliau justru memperhatikan mereka dengan memberi mereka peran penting di masyarakat. Sebagai contoh, beliau Nabi Muhammad SAW menunjuk Abdullah bin Ummu Maktum, seorang sahabat yang buta, sebagai wakilnya di Madinah. Beliau juga mengangkat Muaz bin Jabal yang memiliki cacat fisik sebagai gubernur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah bukti bahwa Islam memuliakan manusia berdasarkan ketakwaan dan kemampuan, bukan fisik ataupun status. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, disabilitas sejati bukanlah ketidakmampuan untuk berjalan, melihat ataupun berbicara, tetapi ketidakmampuan untuk melihat kebenaran dan mengungkapkan kejujuran. Kebutaan yang paling berbahaya bukan pada mata, tetapi pada hati yang tidak mau memahami petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Disabilitas sejati adalah ketika seseorang kehilangan iman dari jiwanya, kehilangan Islam dari hatinya, dan kehilangan akhlak mulia dari perkataan dan perbuatannya. Inilah kehilangan nilai diri yang sesungguhnya. Seorang menjadi terlumpuh bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya tidak lagi hidup untuk kebaikan. Ia kehilangan arah karena menggantikan keikhlasan dengan kepura-puraan dan menukar kebenaran dengan kepentingan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asta'idzu billah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Surat Al-A'raf ayat 179. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat hal yang benar. Dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nilai sejati manusia ada pada iman, akhlak dan amal solehnya. Marilah kita jaga hati kita agar tetap hidup dengan keimanan. Gunakan akal kita untuk menegakkan kebenaran dan manfaatkan seluruh potensi diri untuk kebaikan sesama. Karena sesungguhnya manusia yang paling berharga adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mengenali nilai diri kita sendiri, menghargai sesama dan hidup dalam cahaya iman dan kasih sayang. Amin amin. Ala inna asal kalamu ablaghan nizam kalamullahil malikil azizil alam. Kama qala Allah tabaraka ta'ala fil kalam wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta'ziman li nabiyhi wa takriman li fakhamati shani sarafi safih. Faqala azza wa jalla min qailin mukhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.